South Zonal ni andaro Bisimono Ais ni andaro kaisa teacher tongo प्रत्येक शनिवार के हमनी सिमी सारे पजन तारा तक से तानी फाली तोंका बोले बहुत थांगे स्कूल फ्रॉमी तो 365 दिन 365 दिन नाम बनानो Barang-barang yang di sini admitted question number 1 2021 rang di sini simi tabok jora edisi hafang kabangma jurnal tei sub jurnal tangnok tangjaka kaipsik tangjaka katal jurnal tei sub jurnal tangui tongkangke sinamusu sini barang-barang MDC no blaike hambai niti ayok ni fan 2021 ni onek construction ni samung ke pending mu peba construction tabok su jara kaigri paikha wejuno taktu tisha sipai jolawo promote nokor angkumtio ompi nodo dosda kaigri sabjona hingke pajak tei inauguration do ingjak tei soita tongo kosomtiari kalatepa nini gorakapa aro kaini chamusoli tongo tei bo punopotio raskandi dolaiwo roisabari khoyo timudo tei gumtio kila total soita ana construction maksate 90% paikha maksa 80% omangke samung पायोनि फाइटिंग थांङै दं हामबाय लेखा जामोन ब्लैके हामबाय कायसे कायसे साबजुनाल नि एस्टिमेटेड कॉस्ट उनखा 1 कोटी 5 लाख इंगे टोटल 10 कोटी 50 लाख नि अमन 10 ता साबजुनाल ऑफिस कंस्ट्रक्शन खाइजामनि काइग्रि पाइखा ते 6 ता पाइते जाबो पाया खतंगो विभिन्न भावे लैंड नि इश्यू फरेस्ट रोबो लायो पॉइंट अमाके दय सामं सेमेनि बागै पाया मुदो थांबाय चेयरमैन एडमिटेड क्वेश्चन नंबर 2 Sini barang manang chairman bisinte sini barang manang adong sadabar koloni sumuno TTADC hapang by Naikolja Thengrung Bedek ni bisinte sports school snamnani wan subject tong tumuno tongui tongke bobo amcheyo chengjak nai te bufur ni simi school no doglam phiok janai bini question tongmani aboni phirok mongke TTADC hapang by Naikolja chini bubagrani chaitokman bisinte bini tidul mabai te chini honorable CM ni Naikol phangbai ching omono poila chini TTADC hapango kaisa ching thungrung eba chini sports school ching mana thangi tango awan bagi ang chini bubagrana poila no khulumbo te chini honorable CM no hambaiwo o jarano ching chini specially chini sports je hamjag tongnai no ching o sebri mawan bagai ching kereng thamo jeng klien jaraman kha kaisa hangkai killa andar gumoti jun tek kaisa hangkai jompo jola andar sipai jola jun tek kaisa hangkai longkapura andar khwai jun o kaitham jeng tabuk already sanction samung chengi tango chini killa bai chini sipai jola ta longkapura ke almost jaga bo confirm kha ajago ching buskangno ching foundation sunle khajanai tei ko oron bade bo tei gobangma thai eba south north dolai eng ne oi bo ching project ching pathoja tango kha khlayo thaini jarrago chini a project no ching manana approve ngi phaina chini sports labar rong bagai eba chini thunggrung rong bagai ching buskango bongni thinangno ching thumungni bedek sinamani kha khlayo amsigno ching phaini jarrago ching teibo one student tomo chini sports school ching te kubuni thayo rinan bagai ching almost ching project bo ching pathoja tong hambai busuk ke ongkha agang niamon kisa
sakai kan lah. Honorable members of no, ni mote hingkai. Je প্রশ্ন খাই নাই যে প্রশ্ন করতাম বড় পয়লা সাপ্লিমেন্টারি খাইজাকানি রাইট দিজাক হাওনা আম তো পারমিট না খাইতাম ওঙ্কাই বুয়া যেহেতু অরচিনি যে প্রশ্ন খাই নাই অনারেবল মেম্বার সদাগর কলে বাঁচা খাবা তাই আদার্স মেম্বার আপনাকে আসুনানি উচিত ওঙ্কাই আম কাউ সদাগর কলে পয়লা সাপ্লিমেন্টারি খাইনি বাকি Vice Chairman sir, আমি সাপ্লিমেন্টারি এঙ্কে যেহেতু চিনি তাবু জুন 10 টাকা প্রত্যেক জুন স্কুল হয়তো বা চিনি কন্ট্রিবিউটেড সংরুম নক অবতানান বাগে কোনো ওয়ান প্রজারে দं তাই গেছে এঙ্কে থাंनाय বিশিও অমরপুর জুন সাকলাইজামনি ইয়াগুলো অমপিয়াম চাইও কাইসা স্পোর্টস স্কুল ন কান্না বাগै প্রপোজাল লিজামনি আপনি ব অবস্থাও প্রস্তাব বিজাক ব অবস্থাও দं অব কিসা সাজাদু বরমানাং চেয়ারম্যান সানি বিশুতে চিনি আদংনি ফিরমু जों खुंताम तो जों अलरेडी एप्रुव होने जों नाव प्रोजेक्ट एप्रुव होने जों तक सामजलना बखा चली दङ खुंनि जागाव टेक्निक चलनो बहागो ते चिनी ओमपी सिनिया चिनी नॉर्थ साउथ ते चिनी ओमपी जागाबो जों प्रोजेक्ट पाथुजा दङ किन्तु दाबो प्रोजेक्ट एप्रुव खायनो तो साकानि लेभेलाव जों आबा नासिङि दङ खा खालायो जों माननाय ते चिनी खते खरसा बरम गोनांनि सुंमंगो हांके बिनि रा गायसनि बुसुगो 1912.994 lakhs kaisa khungsa ni sports school ni nengkai khungtam ngraka te phaina jarwa chung project ko patha tongo abo hopefully daki nonga ni khaklai hambai word in ko borok angje simane hike that is politics sports the word abo actually ठीक था abo किसी नहीं नहीं बगे yang कोई जाओ it may be clerical mistake maybe clerical mistake future correction करेंगे nakati kita kongrai manjagai khorang lok payang nai borong nang chairman cha chini borong nang MDC Sanjay Priangni admitted question number 3 বসংখ্যা এডিসি প্রশাসন ni uduge kabangman doktoro chakri nanani niu prokriya chaimani boni pabongni obostha bahai te bono gopro pairo janai 2 number 3 number ke botumani bage asliari tongka chini borong nang MDC no belai ke hambai yapharu jotoni bukhowanu omahai question choto chini borong nang MDC chimiya संगलाय थांनाय बादै द जों प्रभिसन नारखा जोंनि रिक्रुटमेन्ट नि बागै जों फाइनान्शियल कनफारेन्स रावैनो विभिन्न दप्तरनि जे वेकेन्ट पोस्ट न रिक्रुटमेन्ट खायनायनि बागै प्रसेस खाखायमोन जों जत सायमोन जे लाय थांनाय एडिसि नायनाय र साख्रि नाफोराव रिटेन एग्जामिनेशन नाया जोंनो बुबाग्रानि नेतृत्वे फार्स्ट एडिसिओ फाइमिनि यागोल बाहायके न्यूट्रेली ते जरा एलिजिबल ते परीक्षा पास खायफैनाय उनाव जों अफिसार बेदेक रगो अफिसार बेराम रगो चाकरि उनानि जाते जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशनाव काहा खलायै स्मुथलि चालावगानि अमाहाय वानसगै जों रिक्रुटमेन्ट खायनायनि परीक्षा नायनानै सुरु खायखा गे ओ जागाव जोंनि अफिसारखौ माहाय परीक्षा आगिराव नायखनि बागै बरंबो फार्स्ट टाइम एक्सपीरियंस संखा जोंबो माहाय एक्सपीरियंस संखा थं प्रक्रिया पाइखा पाइमेनि यागुल
जोंनि फाननि बागै गोसाजाक जे प्र फाइनेंस कनफारेंस मानाय ताकलायनि बाजेटआवबो आं बाजेटनि स्पिचआवबो सानाय रिक्रुटमेंट जोंनि जत बेबाक वैकेंसी तंमाय न जों थुं नामाया फानो किसा वैकेंसी न जों फिलअप खायनि बागै almost 180 crore मत बाजेटनि प्रोविजनआवबो कटाल जॉब रिक्रुटमेंट खायनि बागै जों प्रोविजन ना रखा इंगे लेमानि कारण बनो जे कबांमा रिटन एग्जामिनेशन जिनारो कुनो आसे 27,000 कैंडिडेट्स रखनो परीक्षा नानानि मत जिनि कुनो अमक करे फैसिलिटी करे इंगे स्टेट नि कबांमा स्कूल सिनी स्कूल कॉलेज अम हाई जागारो प्राय almost 78 सेंटर ऑफ परीक्षा नाजाखा इंगे बरनो स्क्रूटिनी खायनि बा निनि परीक्षा खाता तानानि एप्लीकेशन खायनि अनेक टाइम नि बेपार अमतो जों तिनि इंटरव्यू ना हा वॉक-इन इंटरव्यू ना हा बास नेतानि बनि जायति गोष्टी निनि खरबसो तलनि अम रदि हि जों नालायनिया जेहेतु परीक्षा नामानि मेरिट बरन बिसिंगो मेरिट नि न सिलेक्ट खायनि हनै नायखांके अम प्रक्रिया अम हायखे दगै थांखा आशा खायो जों जोंनि बाजेट ताकलायनि बाजेट जों जे प्रोविजन नारमनि अमं खांके ताकलायनि बिसिराव जों रिक्रुटमेंट खायमाना हामबाय आं जागा किसे सिनान मुसलमान के अपने माध्यमे जे परीक्षा ने नाना थांपुरो जे तुम जे खामान मते सारथिपुरा जौगानांगौ कैसा अपप्रचार फानंखा गुबै फानंखा मिथ्या फानंखा आ विषय आं किसे सिनान मुसलमान आबो कि सत्य नाकि मिथ्या जे प्रश्न रक लिगमयनाय विभिन्न बेबा आंनि जे जटिल साका हैयाकेबा जुदि आरो सत्य न जुदि प्रश्न र लिगमय थाकाके जे लिखायनाय बरंनि बाविता मुकदमे नाजाकास आंनि गतबाबो आ विषय किसा लिखायना नांगौ जेहेतु दीर्घदिन धरे एडिसिओ चाकरी नियुक्त खालाया दा प्रथम चाकरी ना थांगो जाय कायसा माहाय कायसा जेले जे गुबरे जे परिवर्तन माने आदर्श सम्पर्क किसा लिखायना नांगौ एवं जे जाय चाकरी दाखौ जे नानाय हनै जे रिक्रुटमेंट खायगोन आबो कत दिन निसि कत मास नि बिसिं गय आबो कत अंगय मान तारनि माथि जरा तथाय बेसि करी 10 থেকে 11 मास दिन यागो समय आगामी 2026 साल से निर्वाचन ना थांगे तुम तबे तुम जे आशा खालाय बाची जे त्रिपुरा जे रिसालागन जे तरारो जे आशा खालायनि दा जे ब्रह्माना नि खाव थाकावनि जे बरको खायमानि आबो बुकुरो अ समस्या समाधान नंना एवं जारा दुसि जे प्रश्न लिख लेना आबो बुजागा थं आइन जगत बाय बनो ताम सिद्धांत नाजाका आबिसिनि किसा क्लियर खायखानके जावन नामनिफ्राय हामबाय Brongganang Chairman Char Kolongkar Chini Brongganang MDC no Melekya Hamaya Paru Sara Tripurani Borong Saimaka Question paper leaking ka leaking mani yagulo jeng action nana ni bagai jeng joto prokriya khaikya first ni je parikha unnain tongmani bono cancel khai laika jeng ADC administration no bono o parikha no teni akes parikha ngai ha hai ni hongprone question paper leaking kha hnai ne upload raw mathajal goi recruitment board book jeng katal khaikya katal khai hai ne parikha na jaka jara ora jaga involvement tongnai borono action nana ni bagai jeng FIR bo khaikya nge tabo police ni investigation no cholai tongo boto bopro painai jeng borono si masang sinai jeng to borni thani FIR rojak ain ni moti cholai thung jara dosi boto jodi involve tongkha ke boto ma jangai oma haikene jeng pura ain ni FIR rojak nge bon yagulo jeng recruitment board katal khai parikha bo napika tei simo nang saka parikha nabai mani pora application no complete jak borok submit khayakho submit khayui paipro jeng phani provision tabo baje ni provision narajak tongo
যদি ঠিকঠাক ओंखा हायके जों बसखां बसर माने 2025-26 नि फाइनान्शियल इयारावनो जों जब रिक्रुट खायमानाय हामबाय Admitted question number 4. Question number 4. Kini borong menang edisi penjujian ini mengungka edisi শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান আধুনিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তর কোনো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা পরিকল্পনা নেওয়া হলে বিস্তারিতভাবে জানাবেন কি অবনি উত্তরুঙ্খা হ্যাঁ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য টিপিএডিসি প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শক অন্তর্গত শিক্ষক শিক্ষিকাদের শ্রেণীকক্ষের গুণগত মান কোয়ালিটি এডুকেশন উন্নত করার জন্য টিচার ট্রেনিং ব্যবস্থা করা হয়েছে টিচিং লার্নিং প্রসেসকে আরো বেশি উন্নতি করার জন্য বিভিন্ন সময়ে শর্ট টার্ম ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এসএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে Supplementary sir, ang sinamo cuman kay ini state government ni under PMC ebatai English medium khajagi tomo serokom babe edisio kono primary school jong jini edisini gorib trairona इंग्राजी माध्यम शिक्षा रेनानि कोनो व्यवस्था नाजाक देतो अब काइसे सिनेमा संगो तर काइसे सिनेमा संगमान के साउथ जोनल नि अंदर बिसिमनो आईएस नि अंदर काइसा टीचर तमो प्रत्येक शनिवार के ब हमनि सिमि सारे पजन तार तक से तानि फालि तोंका बोले बहुत थांगे स्कूल फ्रमै तो 365 दिन 365 दिन नाम बनानो माननीय चेयरमैन सर दलाइकनो को कहम सुनका कौकुंखा टीटीएडीसी नि बिसिंगो ताबुक जरा पीएम श्री हने कुनो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट नि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ रुई एकमात्र काइसा दङो आबुंखा विद्या ज्योति जे विद्याज्योति काइसा आबुंखा खुम्पुई एकाडेमी और वो चिनी गरै लुकुरत्न मागनाव फरायनानै बागै ताबु चिनी चलारो 350 तै गरैरो 350 that means और 700 जना गरै लुकुनि स्टूडेंट रनो और वो बंगनो हॉस्टेलो व्यवस्था खालायतन जाओ गताबु त्रिपुरा राज्यनि सुदु त्रिपुरा राज्यया तार टोटल एजुकेशन सिस्टम नायने माने जे इंग्लिश मीडियम नि यागो इंग्लिश मीडियम नि उक्लबमान बिसि खाप्रम कारण नेशनल बा स्टेट नि जतो एग्जाम रो तावरनि चाकरिनि फानंतुं जेसमन एग्जाम न थांनाय बेंक नि फानंतुं बा इंजिनियर बा डॉक्टर पढ़ना थांनाय इंग्राजीनि माध्यम न जतो निश्चित दरकार आपना मानसुको टीटीएडीसी त्रिपुरा मता हापां भाइमानि यागलो वाइ साकाय 104 नंबर स्कूल न बेंगली मीडियम न होते कन्वर्ट के इंग्लिश मीडियम खालायजाका ताबुक चलती बছर म 2024-25 नि प्रथम जे एकाडेमिक सेशन न्यू एकाडेमिक सेशन जों 471 टा बांग्ला मीडियम न इंग्लिश मीडियम खालायजाका हाइपाना तिनरा पक साथायलायो चिनि गुणगत मान शिक्षा ना थांगाखाय चिनि गुणगत मान शिक्षक दरकार टीचर दरकार जे टीचर चिनि नांगो इंग्लिश बैकग्राउंड नि किंतु उ टीचर न जों रिक्रुटमेंट खायनायनि बागै बছराव 300 जना 400 जना खाय रिटायरमेंट थाङि दं बनि कारणे 1633 प्राइमरी स्कूल ताय तामनामनो आज 1633 नि बिसिङाव
218টা সিনিয়র মিডল স্কুল আজ আগে जों সঠিকভাবে जों টিচার जों रिमानिया তাবো অরকম সাদাইতে যাতুম তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিউ এডুকেশন পলিসি ও যে সিস্টেম আগো কুতেই চিন আর মিলিয়া 1:25 25 জনা স্টুডেন্ট নি বাগে 25 জন স্টুডেন্ট 1 to 5 জন স্টুডেন্ট যদি 1 ও কয়টা ক্লাস তম 2 ও কয়টা ক্লাস তম 3 ও কয়টা তম 4 5 কমা ক্লাস তম আজ আগো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সহ না আর খরচা টিচার দেখাই নু অসম্ভব বড়িভাবে মাননীয় শ্রী এমডিসি সাহেব যে সামনে খুব কাহাম অতক তানাই স্কুল থাইয়া তনাই রলো একদম 24 ঘন্টার বিসিঙা जों রিপোর্ট সানজাंनाय সুদামায়া जों অনেকটা জায়গা সুকস নোটিস তারপর সুকস নোটিস লিয়া মান কাঙ্গাই একদম जों লগেন স্পট চিনি ডিসিশন বা একটা ডিস্ট্রিক্ট ও ট্রান্সফার মাস মাথা নাই বথাইয়াকে বিনি চাকরি বাকি जों ব্যবস্থা কোনো কর্মচারী দুর্নীতিবাই যুক্ত তঙ্কাঙ্কায় লগে সাসপেন্ড নিশ্চিন্ন খানা খানা जों বেশ কয়েকজন কর্মচারী তার সাসপেন্ড নিত হামবাই যে angkai kaisa বিষয় sinamo chongmanke tini Tripurao de 4 bag ni bisingo 3 bag no ADC area to o 3 bag ADC area ole baik obo khompoi academy kaisa bidya jyoti school onka শুধু tini ADC hapang ni শিক্ষার্থী শুধু খমলং অবধি যে সীমিত tongnai naki খমলংনি বাইরে থাঙি বহাবো ওয়ানসক জাননাই আবো কিসা আং সিনামো চুঙো আর তাই কাইসংখা যে 100টা ইংলিশ মিডিয়াম খাইজা খাইনমানি সিয়ত কাইসা ফোনো মু নি আনথানি কোনো খবর বুকরিখো সিমান বুকরিখা কিছু আবানি কাইসা কাইনি ফোনো বমং সাইক নারি খাইকা আশা খাইও যতন খুশি নাই হামবাই তাবো টিটি এডিসি নি অল ওভার এডিসি এলাকাও টোটাল 16টা বিদ্যাজ্যোতি তো 16টা বিদ্যাজ্যোতি ন চিনি এডিসি ও ইয়া ফান্ডানি বাগৈ অনারেবল চিনি 2023 नि सिगां जे एडुकेशन मिनिस्टार मिस्टर रतनलाल नाथ नो जों चिठी लिखा आपनि परे बताबो जेहेतु चिनी त्रिपुरा हास्टेनि चीफ मिनिस्टार यागो शिक्षा दप्तर दङ जों डाइरेक्टर सेक्रेटारि बन याक्तै जों दाबि खालामगासिनो बिद्या जुटनि याफारनानि दं आनलाकिलि ताव पर्यन्त जों आबोनो कुनु तुरमाया শুধু বিদ্যাজ্যোতি সিমিয়া রাজ্য সরকার जों बार-बार वाय चिनर गोबां एसबी स्कुल दङ ताव खुंपुइ एकाडेमी दङ बा नारेंबारि हाई स्कुल दङ मानति हाई स्कुल दङ आरो একটা क्वालिटी गोनां हेडमास्टार हनार बागैबो जों चिठी सिगा किन्तु ता कइनो जोंनो कुनु उत्तर बरिया जों आबो कुनु रेजाल्ट मानिया गेताबो माननीय सदस्यना नगन सामसुंग अबत जेहेतु साप्लिमेंटारि खाइनोबा आनि आगो जत मुइतो करि किन्तु एमन कोनो आईएएस ऑफिस करि आईएएस एलाका करि जे आईएएस नि आन्दार इंग्लिश मीडियम रिजागिया आमो एमन कोनो करि ओ बिसि मननो बिसि गनो ताबो खुंपुइ एकाडेमी अतिसरिबो चलि दङ 70 जरा हस्टेल दङ आरो इंग्लिश मीडियम आगानावता गेছে इंग्लिश दङ हस्टेल दङ रेसिडेंशियल अब इंग्लिश मीडियम न कबांमा इंग्लिश मीडियम दङ अब जुदि माननीय सदस्य दया खायो चिनि आईएएस राव जोगाजोग खायजांगाय निश्चय न कामगाय नों नखर माननाय एवं नोंनि सहयोगिता नों नरताव चिनि जों तो बिरुदि बेंसिया जों जतन एक्से ताबो एडिसि एलाकाव ताबो अधिक ओजे क्षमता माने पावर न डिसेंट्रलाइजेशन खायना बादे आगे जेखाने 24टा एस तारने माने आईएएस तमाने और 2 বছরनो तुंताय 6টা बारि ओटा 30 টাকা मिया कमलपुरनि महारानी जों 30 नम्बर आईएएस उद्बोधन खायगा सुदा बसिमिया सुदा आईएएस मिया ताई बोलछिन टीचार्स तोनि माने कर्मचारी सुविधा थे ताबो प्रत्येक 3টা डिस्ट्रिक्ट नो तुई
কাইসা ডেপুটি পিও অফিস থানায় जों ডিসেম্বর মাসত চিনি মনো নর্থ 59 কোটি দলানি বাগে আর ডেপুটি পিও অফিস খাইজাকা তাও নেক্সট जों উস্কানি এপ্রিল नि बिसिङो न वेस्ट खवाय सिबायजला अब काइसा नाय आबनि लोगोगे दिनै आं गुमुति बाय दिनै साउथ नि आबो काइसा गोसार माजार जतनि सुबिदा नि बागै डेपुटी पिओ अफिस नाय जेटा कोनो बाबै फनो डाइरेक्ट पिओ अफिस फाइके जामेला खायना नांगियाबा रां खरस खायनाया आबावसा जों खायदो हामबाय सर बरमनां चेयारमैन क्वेश्चन नम्बर 5 এডিসি বিদ্যালয়গুলোতে কপর ভাষা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য সংখ্যালঘু জনজাতি ভাষা শিক্ষা প্রদানের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা যেমন বুরুবাড়িয়া মলসম দালম রাংকল ইত্যাদি হ্যাঁ উত্তরঙ্গা পরিকল্পনা আছে এডিসি বিদ্যালয়গুলোতে কপর ভাষা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য সংখ্যালঘু জনজাতি ভাষা শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে এই সভাকে অবহিত করছি যে গত 26 ডিসেম্বর 2000